Pueden darle un like, suscribirse y compartir el video. Esto apoya a que el contenido crezca y que llegue a mucho más gente y que pueda mejorar el contenido. Así que por favor apóyenme y aprovechen de dar su buen comentario aquí en la cajita de comentarios. Ok, ahí debe estar sincronizado. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión va a ser algo distinto. Ustedes me dirán, ¿y qué vas a hacer hoy? Ya han visto que he estado haciendo muchos videos de reto y demás. Hoy lo que vamos a hacer, a diferencia de cualquier cosa de hoy, hoy voy a poner el reloj. ¿Se acuerdan de un video muy viejo de MrBeast? Ok. No, asignamos otro. Asignar este. Ahí está. 30 minutos. Literalmente 30 minutos. Aquí se puede ver. Lo que vamos a hacer hoy, ojo, va a ser decir MrBeast más veces que pueda en 30 minutos. Y después vamos a contar cuántas veces lo dije. ¿Cuál era la gracia de este video? Es exactamente esa. ¿Por qué quería hacer este video? Tengo mis razones. La principal es porque yo quería que este video fuera diferente. Y a la vez, yo vi ese video de MrBeast de 7 horas diciendo PewDiePie y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo ahora con MrBeast, po? Si él lo hizo con PewDiePie, yo lo haré con él. Y quién sabe quién lo hará conmigo, bueno, así seguimos la tradición, así que... Pero... no sé, pienso que sería interesante, así que... veámoslo. Voy a poner 30 minutos. Ahí se podrá ver. Bueno, espero que no, quizás no. Los 30 minutos ya iniciaron. Voy a entrar a la web que tengo aquí, que se llama... esta que se llama contador de clics. Así que empezamos. MrBeast. Espérate, ¿ahí contó? Ahí sí. MrBeast. No voy a decir Mr. Bestia porque puta madre, es muy mala traducción. MrBeast. No me preguntes, ahora no sé en qué momento de mi carrera pensé que esto era buena idea. MrBeast. Voy a empezar a odiar el nombre. MrBeast. Me cago en todo este color. MrBeast. 28 minutos. Esto va para largo. MrBeast. ¿What? Espérate. Me estaba confundiendo. MrBeast. Me estoy confundiendo con la puta palabra. MrBeast.
Mr. Beast, Mr. Beast 27. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Hola chicos, que tengo ahora mi nueva tienda de ropa. Aquí pues debajo en el link puedes encontrarla, donde hay una gran variedad de camisetas y demás, incluido las tazas, que las tazas son hermosas. Así que recuerda que puedes estar en el link debajo del canal donde puedes comprar, y recuerda que solo con tu compra puedes apoyar mucho el canal. De hecho, muchos de los videos están patrocinando gracias a ustedes. Así que recuerden que siempre tienen que comprar esta hermosa y sensual Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Me estoy intentando concentrar. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. 200. Bien, vamos. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ahora mi mente me está golpeando. Mr. Beast, porque está pensando que estoy perdiendo tiempo de vida. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Pero lo hago por contenido. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ok. Continuamos. Estamos en los 25. Ok. Mr. Beast, 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 Miss Stirbeast, Miss Stirbeast, Mr. Beast, Mr. Beast, así, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Sabéis que en un punto yo me confundo con la lengua, así como que hago y me equivoco. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ahí sí. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ok, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ay, no pensé que iba a reinar así. Ok. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 uy, que me está costando. A ver, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ok. 22. A ver. Mr. Beast, 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 Mr. Beast,
Mr. Beast, ay, Mr. Beast, Mertis, ay, coche de madre del coche. Ay, la lengua se me traba. Mr. Beast, 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 Mr. Ahí voy a hacer, a ver, espérate, voy a hacer otro más. Mr. Ahí está. Mr. Ahí está. Mr. Beast, Mr. Beast, ahí está. Mr. Beast, Mr. Ah, concha tu madre, weón. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mierda, Mr. Beast, ¿what? No, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Me, Mr. Beast, Mr. Me, Mr. Beast, 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 Mr. Beef, Mr. Beef, Mr. Beef, Mr. Beast, 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 Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Lo estoy diciendo así porque si no me equivoco. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Sabes que llegando a esta cuenta la lengua se te traba y se te confunde un montón. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. 500. Okay. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. ¿Qué demonios fue eso? Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Está grabando, ¿verdad? Por favor, está grabando. Ok. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Nunca pensé que iba a llegar a un punto de mi carrera que iba a repetir un nombre hasta la existencia, pero bueno, tampoco pensé que me robarían. Y pasó, pasó mucho. Mr. Beast, 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 no, Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Beats, Beast, Mr. Beats, Beats, Mr. Beats, Mr. Beats, Mr. Beast, 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 no, Mr. Beast, 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 Mr. Beast,
Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Y como se siente vos. Mr. Beast, 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 Beast, Mr. Beast, ay, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Me estoy volviendo loco. Oh, qué desesperante. Mr. Beast, 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 then Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Ay, mi cabeza me está doliendo. Despierta. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Vamos a los 13, vamos a los 13 minutos. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Okay. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Me siento.
estoy bastante cansado y duelen los huesos, pero ya estamos bastante mejor. Mr. Beast, 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 Mr. Noise, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Llegamos a los 1000. Ay, mi huevito. Uy. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, al que en un punto ya está mentalizado de que lo vais a lograr, pero a la vez te sientes como una mierda por haberlo hecho. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, no sé, es como raro, un sentimiento raro. Es un poco desolador y un poco triste hacer todo esto solo. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Miss Vestir. Ay, Mr. Beast, ahí está. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast,
Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Estoy acercando la hora de mi sueño. Yo duermo más o menos como a las 23 a la hora más o menos. Como pueden darse cuenta, son las 22, ya me estoy empezando a quedar dormido. Entonces me voy a desconcentrar más en esta parte. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr.
Mr. Beast, 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 Mr. Beast,
Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Beast, Mr. 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 Beast, Beast, Beast. Oh, qué sueño, estoy quedando dormido. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. 5 minutos, papá, 5 minutos, ya estoy a punto de terminar, tengo un sueño. Mr. Beast, 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 Mr. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. No, puta madre, sufro un insomnio, pero cuando es mi hora de sueño sí o sí tengo que dormir, te juro, me empieza a llegar a doler la cabeza. Mr. Beast, 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 Mr.
Mr. Beast, 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 Mr.
Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast.
Ya, terminamos. Acabamos de terminar. Llegamos a 1712. O sea, acabo de decir 1712 veces Mr. Beast. Oh, qué faena, qué cansancio. Pero estuvo bien, lo logré. Y en menos de una hora. Imagínate lo que voy a lograr en una hora. Ok, espero que les haya gustado. La verdad estoy muy cansado. Creo que lo más complicado es que realmente no solo que lo decía rápido, sino que además yo tenía sueño. Ya se me estaba acercando de ver mi sueño, entonces me estaba quedando dormido, me estaba confundiendo las palabras. En un punto no estaba diciendo Mr. Beast, estaba diciendo otra cosa, entonces tenía que volver a repetirlo. Complicado. Pero espero que de verdad les haya gustado esto. Si quieren ver cosas aún más locas, recuerden que pueden suscribirse. Si quieren apoyar al canal, recuerden que tenemos camisetas del canal y muchas cosas más. Recuerden que cuando ustedes compran mercancía del canal, apoyan directamente el canal, y gracias a eso yo puedo seguir haciendo mucho más contenido. Así que de verdad quiero agradecerle a la gente que compre contenido y que compra además las camisetas del canal. Muchas gracias por ustedes y gracias por ver este video. Recuerda compartirlo en todas partes. Y espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Mis demonios. Bye bye.